sen nomor kuwi. Nakale pindah kene kudune. Nakale pindah kene apa kuno? Bantu parklip, bantu dorong parklip Jal. Nakale main dhisik, bantu dorong parklip. Hop. Cabut nih. Pindah kene kudune. Wes Mas, urus nakale dicopot ae Mas. Main dorong parklip ae. Mas, Mas Adi, balik pipone dereng kene Mas, numbur tangga iki kene. Pipone mereng jenggot kene. Mereng ayam. Mereng kene ayo. Kene opo coba saya dipakai. Mereng mana terus kene, numbur pipone kene. Terus. Gendong ning anu nih. Oh, dibopong kuwi ning karo omahku. Wes Pak, ada perempatan Pak. Mas, tinggal kan diganti pipone kayak mereka abot deh. Terus. Ini tipis, Mas. Terus, dhisik bene, Pak. Men ora ana numpul balik. Wes main kok iki. Lewat sama tadi. Terus. Paling penoleh kae kok nyangkut. Ora yo, lewat, Mas. Sing bayar terus yo. Kalau wis metu enteng dari iki. Oh yo, sing diganti Pak, jangan Pak. Mari. Roto mlebune dadi lumen, sopet ora terlalu abot kuwi. Roto maju meneh wae. Nah, terus. Nah, ganti. Wes, ayo. Enteng lagi. Mana perlu lagi, Mas? Wes, Mas, balik Kak. Meneng. Iki megok meneh iki. Saya Kak, Pak, saya op. Nah, wes. Ya wes, jenggoke wes. Wes jenggoke. Pak, kalau dungke dhisik, dungke. Men lanjutin buat. Dungke men mlebu dhisik. Ah, mlebu Kak. Tutup Kak. Lah iso anak-anak dorong karo bopong tadi ngene jentit malah. Nek dorong tenang iso lah. Ah, lah iso MC kana. Ali ngangkat. Hop. Cek. Kalau ini kita terus. Bela terus, Sep.
Wih, kon anu kon angkat kok, angkat lagi jabut di tengah. Diangkat jabut di tengah. Bahasa nggak ngomong dalam. Sudah gitu. Anu apa? Kopi nih. Kopi telu. Bayar segala kopi. Kopi rong telu, wet kopi loro. Kopi rong telu, wet kopi loro lihat es wae gak dilebihi kok main nonton kok. Pak, tidak kata apa tadi? Ini soal geser Mas. Oh. Yo wes, kopi rong wet telu lihat es. Akhirnya Mas Adi Mas. Kanton, nek anu ki dian wae. Lanjut. Angkat Didi main aku. Terus. Anu, kurang maju, Pak. Nah. Terus. Boleh. Terus. Sini. Terus. Terus. Ada kursi sini. Apa? Pasang di pos nih. Yo, ngomong gantungan. Saya Pali. Pali mau dari siapa? Mau dari main sama Sang Pipo. Hah? Enggak. Betul sih, ini main cepat. Nah, nih. Lagi saya. Ini di dorongnya jengking kan ya, Mas? Jengking kan ya?